السلام ومرحبا بكم في تونيزي اوتو. معكم مراد بوزيدي. اليوم في بقعه تشبه سيدي بوسعيد هكا ولا؟ اما فات ماهيش سيدي بوسعيد، سي كوم سيدي بوسعيد. هوني في الساحه اللي عيطوا لها سيدي بوسعيد نتاع الساحل. دونك ان فيت سي هرقل، لو فيلاج دو هرقله. باغ كونتر هذيا سي لا فري نوفيل اكور. دونك جابوها هوندا تونيزي جي ام سي. جينا باش نعملوا ان تيست درايف في الفيلاج هرقله، باش نحكي لكم بيان سور على النوفيل اكور، وباش نحكي لكم زاده على سو مانيفيك فيلاج اللي هو اسمه هرقله. il est situé juste à 20 km de Sousse. Aïe. Honda, on parle du fameux moteur, donc le moteur VTEC, Honda VTEC turbo bien sûr. On a 190 chevaux, c'est un régal. 190 chevaux 190 avec le turbo. Magnifique. Donc c'est bien sûr un 4 cylindres en ligne. Donc le moteur Adaya, il est couplé à une boîte CVT. C'est une boîte à vitesse intelligente de chez Honda, donc à variation continue. Alors ça c'est qui est c'est tous les véhicules et les sornés chez Honda. La particularité elle est il n'y a pas cet espace, ce vide. Sincèrement c'est un vrai plaisir cette boîte CVT, ce moteur VTEC. Donc c'est pas pour rien, les Honda même en Formule 1 elle a cassé la baraque. Au niveau des commodités, bien sûr, on a pas de commodité à l'intérieur. On a l'écran 8 pouces. On a aussi climatiseur climatronique Bison. Comme tu vois, on a le bouton vert, le fameux bouton vert économique, donc mode éco. Et boîte CVT, bien sûr, on a le mode sport pour encore plus de sensations. Un port USB. Et puis on a un autre port USB. On est sous la coudoir. Donc ça c'est pour le côté pratique. Alors les sièges sont évidemment en cuir avec réglage électrique. On a 12 positions avec mémorisation. Donc ça c'est très agréable. On a le siège passager. Il est haut à 4 positions. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Honda a insisté pour acheter le modèle le nouvel accord, un côté beaucoup plus sportif et agressif. On a tout de suite avec la nouvelle calandre à l'avant et puis aussi avec la nouvelle jante 18 pouces qui sont beaucoup plus agressifs, très sportifs. Alors c'est au volant de la nouvelle Accord, donc c'est un régal. Le village je vous avais promis le village Hergla, très particulier. Le village Hergla il est à 22 km de Sousse, 22 km de Sousse, et c'est un endroit magnifique sincèrement. On a donc l'Ouli Hergla, c'est des Boumandil ou Jema. C'est un village qui va être très calme, très agréable et puis très propre. Alors Boqa Halwa Barsha, c'est le mausolée Sidi Boumandil. C'est un saint Wafa au XIIIe siècle. بداو جامع juste à côté. وكل ما ثم عرس جديد الكورتيج تابع العروس والعروسة يجوا يعملوا دورتين نتاع الجامع en tant que porte-bonheur. حبيت نجرب انا هوني خاطر on va avoir des pavés. حبيت نجرب الهوندا اكور sur ces pavés شتعتي معناتها جوست خاطر انا كي نحب ناخذ فكره على الكونفور نتاع الكهرباء et surtout au niveau des amortisseurs ديما نهز لي بافي سي فريمون يعطيك الصحيح نتاع الصحيح. دونك on ira نحن توا هابطين البور دو بيش. هذا معناتها بيان سور يجيبوا حوت فريش كسباح
وصباح بكري تنجم تجي هوني وتشري تنجم تشري من عند الحواتة دونك تشري الحوت فرشك. Ça aussi c'est une particularité نتاع هرقلة بالطبيعة. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter. في وسط الفيلاج نتاع هرقلة. علاش sur ce pavé حبيت ان je voulais معناتها تيستي معناتها les amortisseurs, le mode confort نتاع الهوندا اكور et sincèrement نجحت العمليه. Et puis donc كما شفتوا خاطر construire معناتها conduire sur du pavé ça n'a rien à voir avec l'asphalte. Et puis justement l'asphalte هذايا دونك هذايا l'asphalte نتاع البيست دو كارتينغ نتاع هرقلة. هذه تخلقت البيست دو كارتينغ تخلقت في 1999 وقعدت مسكره pendant quelques années والحمد لله ربي باش تعاود تحل dans quelques semaines. Alors حاجة عجبتني برشا سي كاميرا دانجل مور sur le côté droit. دونك كيما تشوفوا كيما تلاحظوا هوني فوالا دونك ديك نحط الكلينيوتون sur le côté droit ولا حتى كي ننزل على الفلسة je peux savoir ش عندي معناتها sur le côté droit. Please fasten driver seat belt. Alors ça c'est super sympa معناتها j'ai l'impression اللي انا في الطيارة توا دونك كيما تلبسش السبتة كيما لاحظتوا vous avez une voix féminine تفكرك تقول لك يا سيد يلزم تحط ta ceinture de sécurité.